Hindi kami nag-auto-click guys. Ganyan na. $300 pa lang. Ano yung oras? Magdi-this or that na naman tayo. Tralalalo, tralala. Kasi siya yung pinaka, yung baliktad pa si tralalalo, tralala. Stray abay, not our secret. Wala na kayo. Basta tralalalo, tralala. Tralalalo, tralala. Tralalalo, tralala. Tralalala, tralala. Tralalala, tralala. Tung 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 sahur kasi 500 million na po siya ngayon. Kasi secret na siya eh. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. 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 Tung tung sahur. Tung tung sahur. Tung tung sahur. Nakalimutan ko sila waka sa turo. Tung tayo. Hala ka, may apoy. Hala ka, nalulunod si Tongtong. Hala ka, malalaglag si Tongtong. Hala ka, nilalamay si Tongtong. Ah, diba? This or that tayo para kay Pokemon Hunters. Abi. Loko. Yun yung mami ni Rumi, si Derpy. Kasi gusto ko si Rumi. Eh, kaibigan niya si Derpy. Derpy. Mystery. Gino. Gino pa rin. Rumi! No! Pareho kasi lang gusto eh. Rumi, wala mo. Ayoko ng demon. Oopsies. Ato, mami ni Rumi, malamang. Na-stop ko, sorry. Hindi ito.